Salam alaikum, أنا هاد النهار جيت نهضر لكم على les procédures qu'il faut faire pour venir étudier en France. La première des choses qu'il faut savoir s'il n'est pas encore tard pour باش ندفعوا les dossiers ديالنا vu que les dossiers en fait ما كيدفعوا حتى février وكناخدوا les réponses ديالهم في avril. Donc كيما قلت pour enfin باش نجيو نقراو في فرنسا on doit être soit bachelier يعني اننا هاد العام كنقراو في الباك sinon on a déjà eu le baccalauréat un bac plus 2 un master etc. Donc le basique c'est les bacheliers اللي بغاو يكملوا قرايتهم في فرنسا. Alors, yes, la procédure est très facile, mais elle peut paraître difficile et longue à la حساب نتا ton organisation. La première des choses, c'est qu'il faut créer un compte sur une plateforme qui s'appelle Campus France Maroc ou Algérie, Tunisie, Sénégal, enfin pour les autres pays. Cette plateforme Hadi, c'est l'intermédiaire entre l'étudiant, le futur étudiant et les universités françaises. Donc, on se rend là de la plateforme, les Campus France, on crée un compte, c'est créer votre dossier. Elle est en bas à droite. Donc, on crée le dossier, nom de famille, prénom, adresse mail, mot de passe, enfin, toutes les informations qui permettront الناس اللي متكلفين بلا plateforme يعرفوكم un peu mieux. Numéro de carte d'identité, soit la carte nationale ou le passeport ou une carte de séjour, ça dépend. Ensuite, quand vous auriez validé les informations, vous allez recevoir un mail. Le mail, vous devez le confirmer. باش تقدروا en fait accéder les autres étapes. مثلا en fait la prochaine étape تكون هي نسيت. Enfin, la prochaine étape تكون هي en fait le renseignement des établissements ديالكم, enfin qu'ils soient privés, publics, une mission française, et après la classe اللي نتوما فيها, votre filière aussi, les précédentes classes, tronc commun, première année licence, deuxième année licence. En fait, c'est من lycée حتى pour اللي غيكملوا en fait اللي عندهم une licence. La troisième étape تكون هي انكم تدخلوا les informations على enfin تدخلوا les bulletins ديالكم. هما كيطلبوا منكم un format معين, يعني vous devez compresser je crois هذاك تدخلوا, enfin vous scannez vos bulletins, vous les compressez et vous les enregistrez. مثلا pour les bacheliers, سميتو البولتان ديال الترون كومان ديال البروميير والدوزيام سيمستر, première bac البروميير والدوزيام سيمستر, وديال الباك البروميير سيمستر. الا مازال ما كانش عندكم هاد البولتان هذا, ما غاديش تدخلوه حتى تصيفطوهم par voie postale. Ensuite, فاش غادي تدخلوا هادشي كامل, vous auriez accès l'étape des motivations, des projets professionnels, etc. كيطلبوا منكم جوست انكم مثلا علاش فهمتوا علاش بغيتوا تقراو في فرنسا, علاش بغيتوا ديروا هاد لا فيليير, شنو بغيتوا توليو ابري, باش يعرفوكم انكم réellement موتيفي, واخا c'est juste virtuel. Parce que après هادشي يسولوه لكم au cours de l'entretien اللي غادي نجيو نهضروا عليه من بعد. Après غادي تجيو l'étape اللي غتختاروا فيها les universités ديالكم. Vous avez un large choix. Juste اللي بغيت نقوله لكم هو انكم ما تختاروش, ne vous focalisez pas sur un choix. اللي مثلا بغى يدير ingénierie, il peut passer par la CPGE, les classes préparatoires, ou là par les facultés. Donc عمروا الكل شيء, عمروا les classes prépa, عمروا les facs, عمروا les IUT,
Vous pouvez passer une école d'ingénieur par les UT, هما les instituts universitaires technologiques, les هما عندنا je crois l'EST. Euh, en fait, اختاروا من كل شيء و aussi أنكم ne vous focalisez pas juste على une seule ville. ولا مثلا انا غنمشي لفرنسا نقرا في باغي ولا في تولوز ولا في بوردو. La ville c'est un choix très 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 important pour في النجاح ديال المسار الدراسي ديالكم en général. Choisissez des petites villes, renseignez-vous sur les villes ainsi que sur les facultés, les CPGE et ماشي ضروري أن مثلا les universités ديال باريس أحسن من ديال les petites enfin les universités ديال les grandes villes أحسن من les universités ديال les petites villes هذا ماشي معيار. Donc اختاروا avant tout, renseignez-vous sur les villes. كاينين des groupes sur Facebook ديال les étudiants marocains étrangers en France, ديال les étudiants مثلا في باريس في تولوز في مارسيل. دخلوا لهاد لي جروب وسولوا en fait سولوا الاسئله نتوما اللي بغيتو هكا و les autres étudiants اللي كاينين في هذوك لي فيل يقدروا يجاوبوكم. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous renseigner sur la ville en premier choix. Ne vous focalisez pas sur un choix universitaire. واحد. Touchez de tout. Et ne touchez pas juste je suis focalisée باش ندير ingénierie ولا باش ندير médecine ولا باش ندير جيستيون دي زونتربريز انني غنبقى فوكاليزي جوست على هذا المسار. لا، اختاروا من كل شيء باسكو ما تعرفوش سورتو الا كنتو فريمون باغيين تجيو تقراو في فرنسا. ما تعتمدوش غير على هاد لو ان باركور فريمون اللي بغيتو. نو، اختاروا من كل شيء باسكو ما تعرفوش ان لو ريزولتا ديال مثلا لي ريزولتا ديال السنوات الفارطه ما يكونوش مناسبين مع المدرسه شنو كتبغي. لي زابريسياسيون ديالكم سورتو كيعتمدوا بزاف على لي زابريسياسيون وعلى لاسيديوتي انكم ما تكونوش موالمين مثلا لهاد لو باركور. Et après, vous pouvez, le temps اللي غادي تجيو نتوما فيه في فرنسا, vous pouvez à l'instant même تبدلوا زعما l'université ديالكم ولا filière ديالكم داخل même l'université. اختاروا كل شيء. Toutes les filières, les campus, ils les proposent. اختاروهم. Vous allez voir que même il y a des universités qui sont non connectées. Non connectés, c'est-à-dire انهم ما خادعينش le système ديال Campus France. صيفطوا ليهم, contactez-les, سيروا السيت ديال l'université, خذوا الميل ديال un responsable d'études. خذوا هذاك الميل ولا le numéro, n'hésitez pas à les contacter باش تصيفطوا ليهم votre candidature par voie postale. راه tout est enfin فحال حنا فحال في المغرب فاش كنبغيو نصيفطوا لي زونيفرسيتي جو كخوا اننا كنعمروا السي في ليتر دو موتيفاسيون لي ريليفي دو نوت وكنمشيو نحطوهم في لي فاكولتي. اي بان سي لا ميم شوز جوست هنا تصيفطوهم لنوتر بيي يا با ميم تقدروا فو بوفي كريي دي افينيتي مع لو ريسبونسابل تشرحوا ليه لا سيتوياسيون ديالكم مثلا جو سوي ان باشولير ولا جو سوي ان زعما ليسونسيي راه بغيت نجي نكمل قرايتي هكا. هما ils vont vous proposer des solutions parce qu'en fait campus كما قلت لكم c'est juste un intermédiaire entre toi et l'université. هو الكامبوس شنو غيدير جوست داك هاد لي زونفورماسيون كاملين اللي غادي تعمروهم وفاش غادي تفاليديوهم كامبوس هو غادي يمشي en fait غادي يعطيكم ان رونديفو جوست باش يوثق ان فريمون هادشي اللي عطيتو ليهم فيرتويلمون وان هادشي اللي قلتو فيرتويلمون il est de enfin vous l'êtes réellement, c'est que vous êtes vraiment motivé غادي يسولك يقولك مثلا علاش بغيتي تمشي لفرنسا دي كيسيون فريمون بازيك علاش بغيتي تمشي لفرنسا علاش اختاريتي مثلا هاد لا فيل علاش اختاريتي هاد لا فيليير علاش زعما علاش pourquoi ce parcours professionnel est-ce que vous êtes capable باش pour accomplir en fait votre mission ou pas. C'est juste ça.
داكشي انا علاش كنقول لكم renseignez-vous avant. عاد بداو في لا procédure ديالكم. Bon, bah, il y a que ça en fait. Et après, il y a d'une part en fait, فاش تكونوا كتعمروا هاد les listes où vous allez faire vos choix universitaires ou كلشي, خصكم دوزوا un test de connaissance française. C'est soit le TCF, soit le DALF. Il y en a plusieurs, mais le plus courant c'est le TCF. Le TCF, qui m'a c'est juste un test de connaissance française. باش يعرفوكم أنكم vous parlez français. Vous avez un minimum, enfin, vous avez une base de langue française. هذا le TCF هذا كنمشيو en fait كندوزوه في les centres culturels français, soit les centres culturels français, soit on s'inscrit في centre culturel français وكنمشيو ندوزوه في les lycées français ديال la ville ديالكم. Donc, كما قلت le test de connaissance français c'est général. Qui douze l'expression orale, l'expression écrite, la compréhension, le vocabulaire, كلشي. et après كيقيمك على انت هذاك على شنو جاوبتي في الورقه ديالك. كيقيمك انه il va te donner ماشي une note mais une marge. كيمشي c'est en fonction je crois de lettres. On a le A1, le A2, c'est هادو vraiment voilà. Ou B1, B2, ça veut dire, surtout le B2, ça veut dire que tu es bien, même voire très bien. Ou C1, C2, c'est que tu es vraiment, enfin, le français, c'est que tu peux rédiger, avec la capacité, tu peux rédiger des textes en français parfaitement, tel un journaliste ولا كاتب. ان عندك un vocabulaire صحيح et très très riche. C'est juste ça. Ou en fait les universités françaises elles acceptent même à partir du B2, à partir du B2 علاش فاش كيشوفوا مثلا voir B1 des fois il a كانوا مثلا شافوك ان les résultats ديال en fait ديال le parcours الكامل ديالك انه sans faute tu es un moyen voire excellent élève, انك tu fais des efforts ou juste انك مثلا تحتي في certaines questions من هذاك le TCF. Mais généralement les universités elles commencent à accepter l'étudiant par le B2 اللي هو كيمشي je crois 400 et quelques 500 حتى ال C1 par 600 crédits C1 كيبدا donc 450 500 كيبدا le B2. Et voilà en fait يعني فاش تمشي دوز هاد le TCF tu dois être confiant. Enfin il n'a pas besoin de révision pour qu'on soit clair. Rien n'a besoin de révision, juste ils ont besoin de connaissances. انك تكون عارف اوكي انا غادا نمشي نقرا في فرنسا c'est bien, c'est enfin c'est même très bien parce que tu as une vision sur ton avenir, mais tu dois être conscient des causes, des conséquences et des faits. علاش انك غادي تمشي تقرا تما qu'est-ce que en fait شنو هاد الناس طالبين منك parce que vraiment طالبين منك beaucoup de choses. انك ديجا تكون اسيدوي في قرايتك. ميم في المغرب داكشي علاش قلت لكم لاسيدويتي سي تري امبورطون. لاسيدويتي هو انك تكون كتحضر لي كور ديالك، تكون منضبط، ما كتغيبش اون كا دو مالادي ولا des circonstances qui sont vraiment graves. انك تكون ما كتجيش en retard، ان لي زيبريسياسيون ديالك من عند لي بروف يكونوا مزيانين، انك انسان مواظب، انك انسان كتجد في قرايتك، انك انسان ملح، كتعجبك المعرفه، كتعشق ميم المعرفه. سي سا انك عندك طموح ورغبات باش تحقق تحقق لي غيف كاملين ديالك. et en fait c'est juste ça. Après كما قلت لكم فاش غادي دوزوا le TCF où vous validez tout ça وغادي خصكم تصيفطوا الكامبوس فرانس الوراق كاملين par voie postale، و après فاش في الرونديفو غادي ديوه باغ
enfin, par vos propres mains. وتدوزوا le rendez-vous كما قلت لكم. غيعطيوكم enfin غيقول لك c'est bon. Genre هما leur travail, انت ton travail plutôt est fait, c'est que tu n'as plus enfin tu vas plus toucher ton ordi, enfin tu vas plus aller sur la plateforme tel avril. C'est en avril qu'on reçoit les réponses. ديك الساعات il a مثلا صيفطتي en janvier ou là en février, tu as largement de temps pour te concentrer sur tes études, sur ton bac essentiellement. Et après, en avril, tu vas recevoir des notifications comme quoi l'université قبلتك ولا رفضتك. Il n'y a pas de mal en fait, il faut pas se réjouir si une université تكون قبلتك. ما تسرعش وما تمشيش تقبل. Attends حتى الاخر ديال جوان. Attends vraiment حتى الاخر ديال جوان فين les universités elles stoppent les réponses ديالها. Attends pour valider ta réponse. Oui, il a une université قبل رفضتك, ça ne veut rien dire sincèrement. هما كيقول لك le motif مثلا vous n'êtes pas, enfin حنا طالبين بون لو موتيف كيكون مبين الى رفضوك كيصيفطوا لكم لو موتيف دون تو لي كا. دونك كما قلت لكم كيصيفط لو موتيف كيكون و il y a pas de mal ان université ترفضك باسكو سي با لا فان دو موند. الا قبلوك مثلا واحد ولا جوج من 10 ديال لي زونيفرسيتي ça te permet باش تجي لفرنسا. Il faut être patient, il faut être organisé et il faut être على بال في كل شيء, c'est-à-dire تكون عارف انت فين غادي تحط رجليك parce que tu vas quitter ta famille, tu vas quitter ton entourage, tu vas quitter صحابك, tu vas quitter هذاك le confort ديالك. Donc خصك تكون vraiment عارف شنو بغيتي. اما la procédure elle est très facile ما بين la création ديال compte, تدخل les informations اللي يطلبوا منك, انك تمشي تدوز التسيف وتدوز l'entretien. C'est tout ce que tu as à faire. Juste خصك تكون عارف انت فين غادي تمشي وفين غادي توجه. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il a بغيتو تعرفوا la suite. N'oubliez pas de vous abonner et en cliquant sur le subscribe et sur la petite cloche باش يجيوكم toutes les notifications. Et même il a عجبتكم la vidéo, n'hésitez pas à mettre des